watui pantui phai tongpho dilei tongpho monu par lai jaha watui lungoi lokai phai tongpho watui lungtei monu par lai biye muskal bagan mawa dilei tong dilei watui lungah sunah বেলাইনা হামবাই তিনি 10 তারিখ জুলাই 2024 তিনি লং মার্চ তিনি গন্ডা তুইসা ডিভিশন থেকে তিনি প্রায় 40 জন जों লং মার্চও যোগদান ফাইনাই আমবাসা থেকে উমলুং তিনি জার্নি অংনাই গাও বিসিङो जों তাইবো তিনি আইপিএফ তিত্রুক ফান কাছাই দङ তিনি গন্ডা তুইসা ডিভিশন তিনি বিভিন্ন পার্টি আকাरै যে তিনি বামফ্রন্ট সিপিএম ইয়াকাरै তিনি দলত বাংমা তিনি ফাইজাক তিনি তা হিরানন্দ অভিকু চাকমা বরক তিনি দীর্ঘদিন সিপিএম বামফ্রন্ট লাই দংমানি একদম তিনি গ্রেট লিডার বরক তিনি বরক পার্টি আকাरै তিনি दा बरक आईपीएफ फाइ যোগদান फाइफायखा अबन बागै তিনি পার্টি আইপিএফ গন্ডা তুইসা ডিভিশন কমিটি থেকে জুবর্ণ সবাই সবাই লামসঙ্গো লরক যত সাইবানো তাবো তুরুক হাইনো হাই তিনি পার্টি আইপিএফ খান কাছাই দङ अबन बागै सारा टिप्राव তিনি जयनिं गसरि दङ अबन बागै हामबाय তিনি ও রেলিनि बिसिङै जों बर्न महान मान बागै हामबाय আমি হিরালাল ত্রিপুরা দীর্ঘ বছর ধরে বামফ্রন্ট मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खालायनानै आं इंगांलाय ओ पार्टी खालायै जे दाबो जे चिंता भावना खालायगा जे जिनि जातिनो सनामै बिसानानि बागै आं दिनै मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनो याकारै जे आईपीएफ ani दिनै आं दुग्रोखा आं कम्युनिस्ट पार्टी दंफोरनि आनि पदबि दंमानि गन्डासरा महकुमा कमिटिनि सदस्य एवं गणमुक्ति परिषदनि भगीरथ लोकल कमिटिनि सम्पादक अगन जत आं दिनै याकारै जे जातिनि सामोन खालायनानै दिनै जरा आं आईपीएफ बानार